Ciao a tutte e a tutti, io sono Francesca, una volontaria di Operazione Colomba, che è il corpo non violento di pace dell'Associazione Papa Giovanni XXIII. E l'anno scorso, insieme a Ilaria, Nicolò e Sofia, sono partita per un anno per il Cile con il progetto I Corpi Civili di Pace e per monitorare quella che è la resistenza e il conflitto che stanno vivendo i Mapuche. I Mapuche sono il popolo originario di Cile e Argentina e come popolo indigeno da sempre hanno vissuto e hanno abitato le aree centro-meridionali di questi due paesi. Ancora ad oggi però quello che reclamano sono i loro diritti di popoli indigeni che purtroppo gli vengono negati perché non vengono riconosciuti come popolo proprio all'interno della Costituzione cilena e anzi addirittura per il loro attivismo, per la loro resistenza, spesso vengono catalogati come terroristi e quindi le aree dove vivono queste persone sono spesso fortemente militarizzate. Inoltre, quello che reclamano fortemente i Mapuche sono la restituzione dei loro territori ancestrali che purtroppo ad oggi sono occupate da imprese forestali, centrali idroelettriche, in generale da multinazionali o imprese che continuamente sfruttano le risorse di queste terre. Questo sfruttamento sistematico del terreno non solo va ad intaccare tutto quello che è l'ecosistema, tutta quella che è la biodiversità, ma danneggia proprio quello che è l'essere Mapuche. Infatti Mapuche letteralmente significa popolo della terra e quindi loro sono proprio, non possono prescindere dal difendere quella che è la loro terra, quindi quello che gli permette di essere Mapuche. Loro infatti ci hanno sempre raccontato che loro si vedono come un'estensione della terra, quindi si vedono come può essere un fiore, come un fiume, come un sasso. E anzi nella tradizione Mapuche spesso gli adulti chiamavano i bambini Choyun, che significa germogli degli alberi e quindi addirittura spesso loro si dicono che sono appunto germogli della terra, Tajin Choyun e quindi questo fa proprio capire come loro, a prescindere, difendono quello che è tutto l'ecosistema che li circondi, perché è proprio quello che gli dà vita e gli dà sostento. Ecco, quindi in questa giornata di formazione per voi animatori della Laudato Si è scelto il titolo di rispondere all'ecologia attraverso un'azione non violenta e quindi si è proprio pensato di dare spazio e voce a queste persone che quotidianamente lottano, resistono per difendere tutto un terreno che gli dà vita, un terreno che appunto nell'enciclica viene detto il creato, no? Quindi difendere tutto questo creato. Abbiamo voluto dare quindi spazio alle loro voci, alle loro denunce e a questo loro grido di voler fare giustizia. Mari Mari Pupeñica Pulamien, mi nombre es Esteban Vera, presidente de la comunidad mapuche Leufu Pilmaiquén Maihue del territorio del Pilmaiquén, región de los ríos, ubicada en el sur de Chile. Somos una comunidad mapuche que está en defensa y protección de nuestros ríos, que son la sangre de nuestra madre tierra. Nosotros no queremos ningún tipo de intervención en nuestro río, ya que nosotros como comunidad por millones de años hemos hecho responsable de cada uno de los recursos. No queremos instalaciones de hidroeléctricas ni nada que intervenga en nuestros espacios. Es por eso que estamos revitalizando nuestra identidad cultural y volviendo a recuperar prácticas ancestrales con el fin de hacer el daño mínimo a nuestra madre tierra en nuestro buen vivir. Confiamos en la defensa de nuestros ñen, que son los dueños y protectores de cada uno de los espacios de nuestra madre tierra. Es por eso que al momento de cuidar nuestra naturaleza, estamos cuidando también cada espacio que nos brinda su energía. El significado de defender la tierra es mantener el equilibrio en la naturaleza, ya que la tierra nos da vida, nos da alimentación y están los árboles, por la vegetación que a nosotros nos sirve mucho y que, no sé, desafortunadamente esos recursos no están cuidados. Ahora, ¿cómo defender la tierra? Eh, cuidarla de la sobreexplotación, eh, las tales ilegales de árboles, la contaminación de las aguas, las grandes industrias que están contaminando la atmósfera y eso todo se devuelve
en lluvia hacia la tierra, entonces está contaminada. Y es por eso que este llamado para poder proteger la tierra, para que siga habiendo vida en nuestro planeta. Mari Compuché, yo soy Joana Coñuecar Yancapani, de la comunidad indígena Atmapu Calafquén, de la isla Yanchit, territorio Gualaigüe, región de los Lagos, Chile. Vengo a demandar y a denunciar ya la intromisión de esta empresa salmonera. Se está instalando muy cerca de la costa, vulnerando nuestro derecho a la alimentación. ¿En qué sentido? En el sentido de que todos los residuos que esta empresa va a generar con la producción de salmones van a caer en el fondo marino y van a caer sobre los bancos naturales de recursos disponibles para nuestra alimentación acá en la isla Yanchit. Quiero denunciar también de que las empresas al llegar al territorio lo primero que hacen es cortar el tejido social de la comunidad, fisurando, ¿cierto?, nuestra comunidad, dividiéndolas para que algunos apoyen su instalación en nuestra comunidad y para que otros como yo estemos demandando en nombre de los niños, de los jóvenes, de los adultos mayores que viven acá, el hecho de que una empresa salmonera esté instalándose tan dentro de la costa y sobre todo porque toda su instalación, todos sus anclajes están dentro del espacio costero marino de pueblo originario, uno de los más grandes del sur de Chile, que está demandando precisamente generar una gobernanza distinta a lo que el Estado hoy día nos propone con la instalación de estas empresas salmoneras acá en nuestra costa. Ya las empresas salmoneras al llegar a los territorios, ¿qué es lo primero que hace? Tratar de dar beneficio a la comunidad para de cierta manera comprarlos, ya comprar digamos el hecho de estar acá, que la tengamos buena. Siento que el Estado debiese responsabilizarse en crear políticas públicas, ¿cierto?, que sean cercanas a la comunidad y solucionar problemas que las comunidades tienen, ¿ya? Sin embargo, para las empresas es mucho más fácil llegar con algún proyecto, con alguna iniciativa y callarnos, ¿ya? Literalmente callarnos para que nosotros no demandemos esta situación.